play next week. So you just send list of songs that you would like to play. My playlist usually banyak lagu macam ni lah, motivational song. I listen to a lot of rock music rather than pop sekarang. And then The Script is one of my favorite band. Saya tengok dekat Manchester. And saya jenis orang yang pergi konsert. So I actually went to their concert in Manchester when I was in UK. So this is kind of my song, so I just share with you. So I know the song is very popular. And okay. So the first topic of this semester. Okay, so before we start, probably we should start with Al-Fatihah, selawat, and also berdoa ikut kepercayaan masing-masing lah. Alright, so we take few 1 minute to do that. Okay. Alhamdulillah. So I record this session because some of you requested to have a recorded session. Saya usually jarang ada record kuliah, but because some of you requested, saya just record je lah in case you want to go through again. Okay. Okay. Sorry, my voice is still not very good. So let me get my sweets first. Ni bukan sweet, sebenarnya ubat. And saya dah buat test COVID pagi tadi, tapi negatif. So alhamdulillah lah negatif kan. Alright. So I'll share a few sources kan dekat dalam e-com. Saya dah share sebenarnya slide, but let me open back. Mana pula saya letak? Okay. I think it's chapter 1. Alright. Sorry. Saya tak share screen saya just record sekejap Okay. Okay. So we have 87 of you. Sepatutnya kita ada 95, but that's fine. Okay je. And maybe orang ada masalah ke, I don't know. Okay. Okay. Saya share dah semuanya slide. This semester I'm very well prepared. Saya sangat well prepared semester ni. I already share the slide with you. Okay. Last week. Okay. So untuk sebelum kita masuk, kita buat sikit lah housekeeping about the class. So now kalau you tengok dekat dalam e-campus, you will see ada 3 different classes kan. One L1 punya classes, the first one L1 classes, and then you ada 2 tutorial, T1 dengan T2. So saya hanya akan update dekat main class saja, lecture class, which is professional development L1. Saya hanya update kat situ sahaja bahan. Soalan ke whatever ke link, saya hanya share kat situ. Saya tak guna link tutorial sangat lah. Tu je lah saya bagi tahu awal-awal so that you tahu kenapa kat situ kosong. Okay. So saya share satu tempat je lah kan, because banyak sangat. Saya share dekat WhatsApp group, and then I share dalam e-campus lagi kan. So banyak sangat tempat saya share. So untuk mudahkan saya sebenarnya, so I will share only at one place, right? Okay. So before we start, probably I introduce myself. Saya sebenarnya professionally kalau dekat private, I'm known as Alia Wanso, and that's usually how I was addressed masa saya kerja di private. Usually dekat private, you have your own professional name. So mungkin you want to think about to have your own professional name which is easier for people to remember. Usually biasanya this is personal branding lah. Nanti kita akan masuk on chapter on personal branding. Okay, on personal branding. So I usually being called as Alia Mansur, professionally. Sampai saya masuk government sector usually guna nama penuh. So sebab tu selalunya saya tulis nama penuh dekat dalam slide PowerPoint, as you can see. Nur Alia Mansur tu usually apa yang saya gunakan lah.
And so tapi kalau dekat private memang kalau if I go out from the university, I meet someone else from other university, I always introduce myself Alia Mansor. Okay, so you might want to think about your own name, which is easier for people to remember, especially professionally. Sebab dekat private, this is a very common practice to have dua syllable name. Kita panggil dua perkataan, nama dua perkataan. Okay, so two syllable name is usually very common practice dekat dalam organisation, alright? So kalau tengok UMK sebenarnya guna pada saya lah, dia gunakan sampai batch awak dia gunakan professional punya email. So kalau tengok alia.m, walaupun saya sebenarnya tak suka pun alia.m kan, saya kalau boleh nak Alia Mansor lah kan, tapi sebab this is coded by them. Saya tengok awak punya email batch awak masih gunakan nama your name and also your matrix number, which is good to identify students. And unfortunately start tahun lepas, saya rasa diorang dah malas kot nak coding. So what they code is that H20 something. Maksudnya H20A, kalau kata nombor student tu 1000, so nama dia H20 100, which is difficult to identify kadang kan, sebab itu adalah professional email yang you akan guna communicate dengan orang lain. So nanti dekat workplace pun you will have lah kan. So start next week you will see I will use Alia Mansor, and walaupun student dah tahu dah sebut nama saya. Kenapa kita start dengan introduce myself? Sebab bila kita pergi interview first kali orang suruh kita introduce adalah diri kita kan. Itu benda pertama kan. Please introduce yourself kan. Betul tak? Kan? Saya rasa awak pun pernah pergi interview, jadi I think you already know. I will mix this course in English and Malay. It's not that I can't speak English. It's just that for better understanding untuk semua, for better understanding for all. So I will deliver this course in both languages. Okay, kalau saya cakap laju sangat, let me know. And saya memang cakap macam high speed train lah. Okay, so background saya lah kan. I have a diploma in pharmacy. And then my first degree, meaning my undergraduate degree, and also my masters are in hospitality management. And then saya punya PhD tak siap belum lagi being rewarded, but belum lagi being awarded. So saya punya PhD in new media, in digital media. Okay, so my experience, this is my 7th year. Ni tahun ke-7 saya in higher education. Okay, teaching hospitality management, hotel management, tourism. Okay. And then before I joined higher education, UMK is my second university lah kan. My first university was your ITM. Okay. So sebelum saya join, sebenarnya saya lama dalam service industry. Starting from internship, saya bukan macam awak punya internship awak about 4 months. Saya punya internship 2 semester, so about 8 ke 9 bulan saya punya internship. Setahun lah senang cerita kan. So I was placed at hospital. So masa saya dulu dekat diploma pharmacy, semua practical was being handled by government hospital. So one of the busiest hospital dekat Malaysia lah. Saya dekat Hospital Lostar masa tu. Masa tu bukan hospital baru lagi ya. Masa tu masih hospital lama lagi. Dekat dengan stadium. Siapa yang orang Kedah, I think should know. And so I handle masa practical tu memang dia treat macam full time staff je lah. And sebab volume, which is number of patients in Hospital Lostar is 1000 patient per day. Saya practical 2003 and masa tu you all baru berapa tahun 6 tahun is it? And bukan probably less than that, you belum masuk tadika lagi. Betul ke? Masa tu umur berapa? You all lahir tahun berapa? 98? 98? 98. Ya, 98. 98 kan? Saya 98 3 tahun 4. And so you boleh kira lah umur saya berapa kan? So saya practical 2003. So you baru 5 tahun kan, lebih kurang kan. Okay. So
So my practical was 1 year, memang betul-betul 1 year, and then masa tengah practical I was being recruited by Subang Jaya Medical Center. Sebenarnya banyak lagi hospital lain yang offer, tapi saya accept offer daripada Subang Jaya Medical Center masa tu. And I moved from Kedah to Subang lah, kan. Lama juga lah dekat situ. And then I went to Gleneagles Hospital dekat Jalan Nampang. Saya kerja kat KL lah lama sebenarnya, kan. Sebab tu kalau tengok saya punya slang Kedah memang tak ada sangat lah, and most people doesn't know where I'm from, kan. So saya kerja Gleneagles, and then saya masuk buat ijazah sambil kerja part time, and which is nanti kita akan share macam mana CPD dan juga part time work ataupun macam you tengah kerja sekarang will help you punya professional career. Okay. And then when for masters 1.5 years, masters 1.5 tahun lebih kurang, and mungkin ada yang some of you consider nak buat masters lepas habis degree, and so saya buat masters 1.5 tahun, and then I join a talent management company. Itu yang tempat yang saya belajar paling banyak. I would say memang saya punya learning curve lah, kita panggil lah, maksudnya apa speed kita belajar. That was one of the fastest learning curve yang saya pernah experience sepanjang career saya. So masa dekat Subang Jaya Medical Center, kebanyakannya benda very intense. Patient dekat Subang Jaya Medical Center masa tu masih 1,000 satu hari. Sebab dekat area Subang Jaya, if anyone from Selangor, area Subang Jaya tak ada government hospital kawasan tu. They only have klinik kesihatan. Okay, so memang busy. Subang Jaya Medical Center one of the first private hospital dekat Malaysia. Sangat sibuk, kan. So memang saya punya kerja memang solid lah, 9 to 6 every day. Most of the time memang kena buat overtime until 7 o'clock. Memang tu wajib kan untuk ni kan. So kenapa saya cerita, walaupun hospital dengan hospitality is not related, sebenarnya how I join hotel management faculty disebabkan masa saya kerja kat hospital, hospital management courses masa tu belum ada lagi program hospital management course. So most of my senior memang masa tu join hotel management program. Sebab how private hospital being run adalah dengan model after hotel punya model. Bilik dia punya ambience, customer service dia, even department, kalau you tengok ada bellman punya service, you have like housekeeping services, you have food and beverage services. So hospital private kebanyakannya imitate hotel punya model lah, kita panggil lah hotel model. That's how I switch from faculty science to current faculty lah, meaning management punya faculty. Saya berubah daripada situ, and then I work in lepas saya habis master, saya work at a talent management company. Gaji saya sebenarnya gaji level, saya kata gaji level SPM je lah masa tu. But saya sebenarnya apply for the position because I want to learn project management. Company tu fokus on banyak project, they handle a lot of project dengan Maybank. Lepas tu ada investment bank. Sorry. And sorry. And then dengan RHB. So saya punya project banyak dengan Maybank lah. Okay. Tu yang saya kata kenapa learning curve very high masa tu. Memang saya directly reported kira ada one senior, and then kira maksudnya CEO lah, boss. And saya panggil boss je lah, senang cerita ya. So CEO. So saya report direct dengan dia. So he recruited me, and memang banyak bagi projek. Masa saya tinggalkan company tu, saya bawa masuk lebih kurang close to 40,000 within 6 bulan. Dan my project. And so saya belajar sales, marketing, how to talk with people, pengucapan awam macam you all ni, how to persuade, how to negotiate, apa lagi, coaching, teaching, interview, semua saya belajar dengan dia.
directly, memang duduk bawah dia dan memang dia ajar personally how I can do this. Memang dia sebenarnya tak nak bagi pun saya berhenti kerja kan, because banyaklah dia ajar saya kan. So that's how I learn fast. Masa tu memang saya masuk UiTM, selepas tu jadi pengajar, memang I have totally different mindset daripada kebanyakannya staff yang bekerja dekat dalam higher education. And because bila saya kerja dengan dia, so banyak deal dengan private company, so I have totally different mindset. Memang masa saya masuk orang macam apa benda lah dia ni, nampak macam pendiam tapi rupanya very vocal lah. So saya belajar jadi vocal, menyuarakan pandangan, because he always ask my opinion. Itu yang mungkin yang saya rasa some of things yang saya boleh share dengan awak is that expectation you nak masuk jadi intern adalah you hanya nak buat day to day job 8 to 5, 8 to 5 to 5. And certain company, yes, you can do that, but most company yang kebanyakannya bila saya pergi industrial visit, they expect you to contribute to their growth, to their company growth. And dia memang expect you bagi pandangan you, you point out apa yang kita boleh improve pasal company tersebut. Memang itu adalah expectation company sekarang lah. And luckily, because of our culture, UMK punya culture, this is one of the reason why I come to UMK. Sebenarnya benda yang saya tak belajar dekat tempat lain, which is entrepreneurship. Saya tak belajar dekat universiti lain. Saya belajar dekat UMK first hand, sama macam you. Tapi saya punya tak ada curriculum macam awak. Tak ada asas keusahawanan, tak ada subjek corporate entrepreneurship, tak ada subjek strategic entrepreneurship, semua tak ada. Saya belajar first hand, terjun sendiri. And that's how I navigate around the university. Ni tahun kelima saya dekat UMK. Kan? So bila saya pergi, feedback yang selalu saya dapat pasal student UMK, which is one of the thing that I think you should keep in mind. Student UMK very, kalau Chinese panggil gangho kan, apa kita panggil how do I explain that, sangat terbuka, I think very upfront. Kalau you nak sesuatu, you will say you want that. Gangho, is it the right one? Or is it? And you, kalau you nak, you memang you fight for that. Itu apa yang selalunya saya dapat feedback pasal student UMK, which is daripada sini you ya, yang sebelum ni. Meaning saya dah tengok 3 batch punya latihan industri, tahun lepas saya tak dapat tengok kan. So dah 3 batch punya latihan industri. This is the feedback that I get from UMK. So itulah strength student UMK yang saya sendiri acknowledge lah sebenarnya. Kan? Okay. So different lah. My generation tahun 82, saya lahir tahun 82. My generation, kalau you terlalu open, orang kata you ambitious. Saya punya generation lah. Dan orang perceive saya sebagai ambitious. Tapi bila your generation, orang memang expect you bercakap upfront, very honest with what you want. Mungkin sebab sekarang zaman social media, semua orang sangat upfront bercakap. Dah tak payah tapis-tapis. Kalau you tapis, orang tak faham apa benda you cakap. Tak payah filter dah. And so people won't understand that. And so that's about me. And so that's why I'm very glad sebenarnya bila dapat professional development. Sepatutnya saya tak mengajar pun subjek ni. They actually put a different person to teach kan. Tapi rezeki jatuh tergolek kat saya 1 month before jadual waktu keluar. And so I think is my I'm glad actually I got to teach this, bukan teach, not so teach, but then more like sharing with you. So I hope you also open your mind. So apa yang saya nak sebenarnya dalam professional development, kenapa saya tak letak course code? Kalau you tengok tak ada, selalunya slide saya kat depan memang akan ada nama code courses kan. So I don't have that because this is a continuous professional development, which means you need to be open your mind. Bukan open-minded, open your mind about the possibilities. So kita akan banyak buat reflection, kita akan banyak fikir balik why, and kenapa ada gambar lelaki dekat whiteboard tu kan. Saya sebenarnya terlupa nak tukar gambar tu kan. Tak tahulah you terfikir ke tak kan. Saya sebenarnya terlupa nak tukar kan. Itu saya lah kan. I always forgot.
something kan. Okay, so if you have any questions, kalau you malu nak buka mic, you can just type. Saya ada second laptop on my right. Okay, I can apa tu and I can read your comments. Okay, so kita akan banyak engaging. I hope you engage and as much you can. Tak perasan lelaki tu kan, saya sebenarnya terlupa tukar kan. Saya semalam ingat nak tukar gambar kan, saya lupa. Okay, I already, bila saya dah upload hari Khamis satu pada saya, alamak gone lah. And my opportunity to change. Okay, to change the picture I mean. Alright, so tu pasal saya kan. So kenapa saya cerita background saya? So I want you to know that bila kita belajar ni, proses ni berterusan je sebenarnya tau. Next semester, no, this semester saya kata ya, this semester is the last chance you have belajar secara berstruktur, berhadapan dengan pensyarah. This is the last semester that you have. And so kalau you perasan lah, itu yang sebenarnya transition dia sekarang. Semester 7 is very crucial semester kan. Kalau kita kata macam nak pergi ambil SPM, kalau saya tak, tapi it's a semester about discovering you lah kan. Saya masa semester dulu UiTM, masa saya buat degree kat UiTM hanya ada 6 semester. Masa semester kelima dengan keenam tak ada subjek ni kan. They are not being offered. Okay, so kat you ada, tapi saya ada banyak kursus insaniah. Saya rasa student UMK pun ada KI kan, kursus insaniah. Dan saya ada banyak kursus insaniah, tiap-tiap minggu kursus insaniah. Okay, so we talking about continuous professional development kan. I will always refer this subject not as PD, as CPD. Okay, so continuous professional development is about what we learn. So this is one of the quote daripada salah seorang sociologist, nama dia Toffler. So Toffler kata illiterate meaning people who can't read lah, senang cerita. Illiterate is people who can't read. Illiterate of the 21st century is not those who cannot read and write, okay, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Dia ada 3 elemen sekarang in learning. And first, you cannot learn. Second, you cannot unlearn. You already know and you need to forget what you have learned, and then you relearn again. This is not only saya rasa susah, kebanyakannya people struggling with this. Okay, especially bila knowledge yang kita dah tahu bertahun-tahun, we already know for years this knowledge, and then suddenly people say that macam baru ni ada seorang cakap dengan saya, ya Allah Miss, rupanya saya baru tahu red velvet tu rupanya kek coklat kan. Lepas saya tahu red velvet kek coklat, saya dah tak boleh dah makan red velvet sebab saya tak suka kek coklat sebenarnya kan. And so I laugh, I said yeah of course. And so saya tak tahulah berapa ramai dalam bilik ni yang student hospitality tahu ke tak red velvet is actually a chocolate cake. And it's a reaction between baking soda dengan cocoa powder yang menyebabkan warna merah tersebut, walaupun kalau dekat Malaysia kebanyakannya guna colouring. Tapi itulah originally how cake red velvet come about. Okay, so this is the ability for you. So in 21st century adalah our own ability to learn new things and then to unlearn what we already know and we relearn new things again. So people who can do these 3 things, which is learn new things, unlearn and relearn, and we get ahead of the game. Kalau kita kata finite game tu jalan dia, we are not talking about infinity game kan. We are talking about finite lah sebab kita dah tahu jalan kita nak pergi mana kan. And we were talking about finite game. And so this is the 3 core things about learning now. Okay, learn, unlearn and relearn. Okay, right. So saya I think most familiar dengan, you all familiar dengan Mentimeter kan. So saya sebenarnya you all boleh je letak kat komen, tapi disebabkan saya tahu this is a very, saya nak anonymouskan you punya respon. So I want you to take about 2 minit, 3 minit
Okay, so let me copy this and put it into mana chat interface baru ni. And okay, so you can click link dekat apa tu chat tepi ni kan, saya nampak chat tepi ni kan, chat tepi ni okay. And you can click on that. And so if you cannot click on the link, go to www.menti.com, use this course code, gunakan kod ni 93334 9334480, 9334480 kan, macam nombor telefon Pizza Hut pula. Okay, right? So what worth doing even if I fail? So give your comment and apa yang you regret if you don't do it lah sebenarnya. Apa yang you regret kalau kata you tak buat kan? Whatever you can share your thoughts, sebab orang tak tahu kan, saya pun tak tahu siapa yang reply ni kan. So dah ada seorang yang reply tu, nampak. Okay, so take 2 minutes to to give your answers and to share what you think worth doing even if I fail. So we have 5 people responding. Rest, experience, learn, time, energy. Yang ni tak pakai word clock. Mungkin you pernah tengok Mentimeter yang tak pakai word clock. This is apa tu panggil phrases apa yang you think. Okay. Work harder, try again. Okay. Okay. Successing on life, don't give up, understanding new the whole process. Okay. Try to get out from comfort zone, never give up, stress and eat ice cream, improving myself in terms of earnings and giving happiness to my mom. Okay, all right. Keep moving. Yeah. Move on. Benda yang paling susah. And try again. And if I fail again, I will stop and try another thing that suit my skills. Okay, innovating new recipe. All right. Take a rest and do it again. I will keep trying until I get what I want. I cannot give up because fail makes me stronger than before. If I fail in study, I will try to get success in other things such as work. Okay, learn, try again, get any opportunities, learn from people and how to know maintain their success. Then again, take a breath. Okay, try other things. Failing that wasn't always fail. And saya kagum umur 20-21 ada mentality macam ni ya. And seriously, saya punya umur 20-21 memang. And saya start kerja after started working dengan Subang Jaya Medical Center, masa tu saya 22. And this is not my mindset masa tu. Saya punya mindset masa tu nak dapat gaji je. And saya bagi tahu terang-terang. Alright, okay. Apa kita? Think positive, learn from it, make friends, cry, eat, and work again until success. And fail is not the end of my excuse. Okay. I don't want to live a life that I regret for not regret anything. And doesn't matter what I've learned. And learn more, never give up, good rest, different from others, try again, stop a while, after enough, go again. Self-reflection, right? Okay, why I ask this question kan? Sebenarnya soalan ni agak susah sebenarnya nak jawab. Compare to
Saya tanya kalau siapa nak berjaya, berapa ramai yang nak kan, angkat tangan kan. It's easier to answer that question, siapa yang tak nak berjaya dalam hidup. But definisi berjaya lah kan. Okay. So definisi berjaya, one person to another person is different definition. Okay, semua orang ada definisi yang berbeza pasal success. What is success? Kan? Ada orang sukses dimeasure dengan bentuk material, rumah, kereta, lagi besar rumah, lagi baru kereta, lagi besar kereta, meaning they are more success than other person. Ada orang measure sukses dengan position dalam company, ada orang measure sukses dengan berapa banyak anak kucing yang dia ada. Kalau mana tahu kan, kita ada entrepreneur, mesti ada entrepreneur kucing kan dekat dalam kelas ni kan. Sebab saya tahu dalam kelas ni at least 30% minat kucing, tu probability yang saya letak kan. Okay, so kita ada banyak, ada orang measure sukses dengan berapa banyak cawangan kedai yang dia ada, dengan berapa banyak duit yang dia ada sebulan, berapa banyak duit dia boleh share dengan mak dia, getting married at 25 mungkin kan. So lain orang measure sukses dia berbeza ya. So kita tengok sukses tu sebenarnya bila kita kata berjaya kan, macam dulu masa STPM, senang bila orang kata berjaya because measure dengan A kan, dulu kan. Orang kata measure dengan A, kan? Sama lah macam sekarang kat universiti measure berjaya dengan CGPA kan. Tapi once bila kita pergi kerja kan, so once bila kita masuk kerja, sukses punya measurement antara kita dengan orang lain akan dah jadi benda yang berlainan kan. So siapa yang anak tunggal, maybe you not being compact sangat lah, kecuali you banyak cousin kan. So kalau siapa yang banyak adik-beradik kan Peanut kan bawa kereta kan, lepas tu abang semua kata Peanut jangan bawa kereta, takut bawa Peanut bawa kereta. Contoh, saya bagi contoh Peanut kan. Sebab dia compare dia bawa kereta dengan Peanut bawa kereta contohnya kan. So lesson P you all dengan lesson P abang you, ayah you yang dah bawa kereta 5 tahun, 15 tahun, 30 tahun berbeza kan. But masa P semua masih sama, which is bawa kereta. Okay. Right. So start the business. Alright. So bila measurement success berbeza is actually difficult for us to say we are success. Tapi one thing for sure yang saya rasa you sendiri pun tahu, bukan saya rasa lah, awak sendiri pun tahu sebenarnya apa yang for sure dalam hidup ni gagal. Tu sebenarnya kan. Saya tahun ni, bulan depan saya 39 lah. So tahun ni saja saya rasa banyak kali saya fail, tapi student tak nampak lah benda tu. Every time student message, katakanlah student message saya kan, they need advice on their career, on what they are doing with their life. Sebab orang nampak saya berjaya kan, tapi pada saya I am where I am right now, and I am where I am right now because of all the failure that yang saya pernah experience selama-lama. Start daripada mulalah daripada sekolah, you know, until now kan. Saya bukan student full flat macam you all. Kan. So saya bukan student full flat macam kebanyakannya awak kan. Saya pun kagum student sekarang maintain full flat kan. Saya punya masa saya buat degree, saya punya aim adalah to get as many experience that I can, so that by the time I graduate, saya akan jadi first choice employer. Tu saya masa tu kan. Kenapa saya ada mentality macam tu? I share with you why I have that mentality. Masa saya masuk kelas introduction to hotel management ada seorang pesyarah ni, dia kata lah kan. So I recall back 2004, so pesyarah ni dia cakap dengan saya, sebab dia pelik, saya datang daripada School of Science, School of Pharmacy, masuk dalam fakulti hotel management. In terms of kita panggil apa, requirement masuk dalam universiti, fakulti pharmacy of course lebih tinggi daripada fakulti management. Okay. So dia tak cakap dengan saya, tapi dia cakap dalam kelas introduction to hotel management. Saya sampai sekarang ingat apa yang dia cakap because his word impacted me so much. Ayat dia macam ni. Dia kata
kan. Masa tu Universiti Malaysia ada dalam berapa 9 IPTA lebih kurang 9, sekarang ada 20 IPTA kan. So dia katalah, you ingat bila you pergi interview, you masuk dalam bilik interview, padahal subjek introduction lah ni maksudnya subjek semester 1 lah kan, subjek introduction to hotel management kan. So dia katalah, you ingat bila you pergi kerja, yang pergi interview dekat tepi you tu kawan you ke? Dia cakap macam tu. Sebab kan kita kan bila pensyarah suruh bangun tukar tempat, selalu kan kita tak nak kan. Siapa yang kat sini suka tukar tempat kan? Selalunya kalau duduk dalam kelas, you all selalunya duduk tempat yang sama je tiap-tiap kali kelas kan. That's why it's easier for pensyarah to know siapa yang datang kelas dengan siapa yang tak datang kelas. Sebab orang yang sama je kan. Pinat duduk dengan ni, lepas tu Vun duduk dengan orang ni, orang yang sama je setiap kali awak pergi kelas. Daripada dulu sampai sekarang, behaviour manusia kan. So dia cakap lah, dia suruh tukar kelas, dia suruh tukar tempat saya rasa masa tu. Tapi kan kita orang tak nak tukar tempat, so dia marah kan. So dia kata, awak ingat pergi interview, awak duduk tepi kawan awak ke pergi interview, dia kata kan. Tu saya pun pandang muka dia, okay. Saya duduk depan, saya selalunya suka duduk depan pensyarah kan, ambil berkat. So tu memang my favourite seat sebab selalunya saya datang kelas lambat. So selalunya seat yang lambat, yang penuh, yang kosong, memang seat dekat depan sekali je lah yang kosong kan. Kursi belakang kan selalu penuh, belakang kelas kan. So bila dia cakap macam tu, saya pun fikir, betul, okay. Lepas tu, and then his next line actually what hit me. Dia kata, ini baru 9 IPT kat Malaysia. Tu yang balik daripada overseas tu, you nak compete dengan diorang. Macam mana? Tu ayat dia. Lepas dia cakap macam tu, saya tahu, there's the reason why. Kan? It's not easy to change our seat because tu selesa kan. Nampak muka Miss lebih jelas daripada kedudukan ni. Contoh. Okay. So, bila dia cakap, you ingat you pergi interview dengan kawan you, and next line dia adalah, orang yang pergi interview dengan awak, orang yang balik daripada overseas juga. Masa dia cakap benda tu, saya diploma, degree, masters daripada UiTM lah. Okay. Saya memang sekolah Melayu lah senang cerita. Saya daripada MRSM 5 tahun and then saya masuk UiTM. Memang totally Malay educated institution daripada sekolah. Alright. So bila dia cakap benda tu saya macam alamak kan, macam mana aku nak jadi first choice employer. Bila kita pergi interview, kita mesti nak jadi first choice, orang pilih kita dulu. So apa yang saya strategize masa tu, saya dengan kawan-kawan group assignment, saya ada kawan-kawan group assignment, kami berlima lah sebenarnya. Semua daripada diploma lain, bukan daripada diploma hotel. Kami daripada diploma, seorang daripada diploma pekayuan, dua orang daripada diploma pekayuan, seorang daripada diploma office management, seorang daripada STPM. Tu kawan saya dulu. So all of us, 5 of us, tukar strategi. Kita tak boleh compete dengan budak daripada diploma hotel management sebab dia orang dah ada basic skills. You perasan kan dekat UMK you hanya belajar subjek skill 2 je, 3. Termasuk dengan subjek Madam Zana kan. So you hanya belajar 3 skill je. So you bayangkan macam mana you nak compete dengan diploma holder, dengan orang sijil, dengan daripada sijil, because they learn I think 30-40% more skill subject daripada degree kita, daripada degree curriculum UMK ya. So masa tu saya fikir macam nak compete. So saya pergi kerja. Saya balik pergi hospital sebab itu adalah tempat yang saya tahu. Saya pergi hospital, saya minta kerja. Tak kisahlah kerja apa pun. Kan? Walaupun kalau ikutkan bukannya ada related pun kerja farmasi dengan kerja hotel kan, tapi saya pergi kerja. Because bila kerja dekat hospital saya kena face everyday face customer, dispensing kan. Kita panggil tugas tu dispensing, which is you kena bagi ubat dekat orang. So I've learned inventory, saya belajar inventory, apa yang you belajar dalam kelas FIFO tu semua. Semua tu saya tak belajar dekat masa diploma, semua tu saya belajar kat hospital. FIFO tu apa, LIFO tu apa, first in, first out, last in, first out, perishable, non-perishable, freezer item, apa yang awak belajar semua dalam kelas, nanti bila awak nak kerja mungkin akan buat inventory. Ni semua saya belajar kat hospital. Kan? And then saya belajar customer service lah, of course. Lagi banyak kita jumpa orang, kita punya skill enhance. Saya sebenarnya sangat garang dan sangat kita panggil introvert. Tapi sebab saya kerja hospital lama sangat, orang yang datang hotel, semua orang yang happy kan datang holiday kan. So hotel people, guest of hotel, selalunya orang yang tak ada masalah kan.
masalah, meaning end of the world punya masalah. Tapi orang yang datang hospital selalunya orang yang sakit kan. So pharmacy adalah the last counter yang dia akan datang kan. Katakan dia datang hospital pukul 7 pagi, ambil nombor kan. I think you can relate. And ambil nombor and then tunggu jumpa doktor 3-4 jam. And then last sekali pukul 2-3 petang baru you sampai depan pharmacy kan. So selalunya saya jadi tempat counter marah. Orang akan marah lah kan. So that's how saya practice saya punya patience, kesabaran, and how I practice to speak, to be more empathy to orang lain, lebih banyak memahami masalah orang. Semua tu saya belajar kat hospital, bukan belajar dekat degree bukan belajar kat degree. Sebab tu saya encourage you lah pergi kerja, but don't forget apa yang you kena buat, you buat, which is, courses, buat. But of course you need to be out. Lama pula cakap pasal ni kan. Alright. So thank you for sharing. Banyak ni sebenarnya start a business. So go and start the business. Yeah, you can start today actually your business. So business jangan tak payah tunggu. Try everything that you want. Sebenarnya pada saya explore lah every single thing that you want to explore in life. If you have the financial freedom, if you have the support, explore lah. There's so many things, okay? Don't give up, memang penting kan tu sebenarnya benda yang friend. Nanti kita go through how to be how we are different with others. Menangis saya memang selalu menangis kan. Tengok drama pun menangis saya kan. Adik-adik saya tak suka tengok drama dengan saya sebab dia kata pesing kan. Innovation which is good, keep going dengan never give up is the same kan. So this is apa yang pada saya you should go and do it. Okay, apa yang you tulis hari ni, kalau you tak cukup rehat, you pergilah rehat. Habis kelas lah, not now lah kan. Kejap lagi lepas Zuhur kau pergi rehat. So gunakan masa untuk rehat. Rehat sangat penting to sharpen your skills. Right? Right. So saya punya slide banyak gambar, but I think what I'm here is to share with you. Okay. Laptop slow. Alright. So after all that questions, and so this is the definition of professional development. Okay. So saya pun cari sebab they have so many professional development definition. Kita bukan nak belajar definition sangat, tapi bila kita dari universiti, semua benda yang kita belajar they come from a concept. Okay, sebab tu jangan pelik kenapa benda ni ada konsep dia sendiri. So from Chartered Institute of Personnel and Development, okay, so they define that CPD, Continuous Professional Development, adalah approach, idea and technique. Okay, how do you can manage your own learning and growth? Okay, your own dia punya keyword dia your own learning and growth. Okay, so the focus of CPD is firmly on the results, the benefits on development. So results tu yang tadi kenapa saya explain, semua orang akan ada different goals. Okay, different measurement of success. Okay, the benefit that professional development can bring you into the real world. Okay, ni dunia sebenar, which is yang you tak pernah tengok lagi. Okay, alright. And then the most important message is that one size doesn't fit all. Ni yang selalunya orang rasa susah lah. And even now among us lecturers also ramai orang struggling sebab kita selalu compare di masalah manusia bila kita selalu compare diri kita dengan orang lain, and we have one measurement. And university punya measurement apa itu sukses, macam itulah CGPA kan, sukses dia kan 4 flat, tu sukses. And okay, so tu problem dia jugalah, right? Whatever you are in your career right now, so apa sekarang you adalah early career lah, sekarang you letakkan position diri you sebagai orang yang nak masuk career, transition from graduate to career, okay, and whatever you want to achieve. So exactly one size doesn't fit all, meaning whatever learning and growth semuanya adalah pasal you sendiri. And so is your own semua your own, everything that we do, okay, tu ni definisi dia lah, right? So apa yang di-share adalah professional development, what they can do to us adalah, is that, saya patah balik sikit, okay.
So continuous professional development adalah non-linear. Kan? So bila kita buat timeline, kita selalu letakkan bulan 1, bulan 2 nak buat apa. Macam PPKA dululah kan. Minggu ni nak buat apa, minggu depan nak buat apa. Tapi most of the time tak achieve pun, you kena patah balik whatever that you did. Kan? So kebanyakannya continuous professional development is non-linear. Okay? So you keep to learn and evaluate balik whatever that went right or wrong, and whatever that went right, whatever that went wrong. And then kita go back balik, what is that we want to do. So bila is not linear, apa tu kan, waktu saya share kan game ni kan, so this game like you need to find your way, but it's difficult to find your way because they have like so many shapes, colors, and so it's like our own activities, it's like our own life. And but if we know that continuous professional development is not linear, kan, kita faham benda tu is not linear, bila kita dah tahu benda tu kat mana and what tools that we have, sebab tadi dia punya definition dia approaches, ideas and techniques. Bila kita ada techniques, when we have the techniques, okay, so the first benefits, it can increase your confidence. Itu sebenarnya apa yang you nak kan, sebenarnya kan, increase your confidence and credibility. Sebab ni bila saya masuk kerja dekat dalam UiTM UiTM dia punya medium totally English walaupun student datang dengan masa tu muat lah, senang cerita kan, so muat diorang ada yang bukan satu pun muat kan. So bila dia masuk dalam kelas, saya selalu jumpa student akan cakap, saya nak jadi bagus macam Miss, how I want to do this kan. It's not easy kan nak buat kan. Saya sendiri pun practice bahasa Inggeris lama kan, walaupun mak ayah saya cikgu bahasa Inggeris, tapi sebenarnya kat rumah tak pernah cakap bahasa Inggeris pun kan, kami tak pernah guna. Saya belajar memang semua kat sekolah. Mak ayah saya semua cakap Melayu. Mak ayah saya cakap Melayu je. Dan saya kata benda ni boleh belajar. So you can learn, but it takes time and effort lah. Okay. And of course lah, student biasanya ambil masa 1 semester but they will improve. So saya appreciate student yang take time to improve themselves memang nampak lain lah setiap semester. Okay. Sebab dulu saya ikut student naik, masa dulu kat UiTM, kalau student SEM 1 saya pun mengajar SEM 1. Bila student naik SEM 2 saya akan naik sama dengan diorang, maksudnya saya mengajar subjek SEM 2, SEM 3, SEM 4 macam tu lah. So I will see their growth. So saya tahu student tu kat mana dulu dia dan where they are right now. So professional development can increase your confidence and credibility. It can increase your efficiency. Okay. It can develop your ability to influence and leading. Dan ini mungkin pada you, influence is not what you want to do, leading is not what you want to do. Ni memang selalu statement yang saya dapat sekarang. Orang kata dia orang tak nak jadi ketua. But bila you nak pergi interview, you must remember how do you want to be the first choice of the employer is that you need to influence the employer to hire you. Itulah gunanya semua business pitching yang awak belajar selama ni kat UMK. Okay, it's not easy to influence people decision, especially when they already have perception what you are. Bila dia tengok nama universiti you lah, senang cerita bila you tengok nama universiti, they already have perception what you are. Macam saya dulu, saya graduate daripada UiTM, saya pakai tudung bawal macam ni. Kalau you saya pernah jumpa saya in person, saya tak ada passion kalau you tengok kan. Saya tak ada lilit whatever. This is apa yang saya pakai daripada dulu sampai sekarang. Saya pin 2 kat bawah ni. Bila saya pergi masuk interview, this is apa yang bos saya cakap masa dia dah hire saya, dia cakap bila saya masuk office tu memang sebenarnya dia dah nak reject dah saya. Sebab dia kata saya punya image, personal image saya don't represent his company. Which is dealing dengan Maybank, dealing dengan all this investment bank. Saya graduate daripada UiTM. So dia kata memang image saya memang totally graduate UiTM punya image. Baju kurung kan. Sebab kita tak tahu nak pakai baju apa pergi interview. Selalunya I will choose the safest one, baju kurung. Okay. And then saya pakai tudung pin 2 kan. So tudung a very simple pin. So bila dia cakap macam tu, saya pun diam je lah. Okay. And then tu ayat dia seterusnya. Ayat dia kata macam ni. But bila you buka mulut kan, that's how I decide to hire you, and you don't represent your ITM.
So saya punya English better daripada average Malaysian graduate English. And dia punya interview simple je, 1 minit, tell me why should I hire you. Tu je dia punya interview sebenarnya. Lepas 1 minit kalau saya berjaya convince dia kenapa dia kena hire saya, baru dia panggil orang lain, bukan dia lah, manager lain untuk interview saya. That's how the interview process was. Mungkin you punya experience interview process tak sesusah saya kan, tapi saya pernah jumpa manager macam tu. Okay. If you have any question, just open your mic. Saya tak nampak you unless check ni. And just let me know apa yang you nak tanya. Okay. And then professional development can help you to influence and lead tadi. It also can help you network, build your own network. Itu apa yang you nak build sebenarnya. Build your network over the years. Okay. And then keep your knowledge and skills current. This is apa yang saya bila jadi pensyarah, benda yang saya selalu buat. Keep your knowledge and skills current. Apa yang kita tahu dengan skill kita sekarang adalah memadai dengan keadaan semasa sekarang. And but next year will be a different game. And will be a different game. Saya guna perkataan game lah, senang cerita. Next year will be a different game. So you kena prepare diri you untuk game tahun depan, bukan game tahun ni dah. Tahun ni dah nak habis dah pun. Kalau ikutkan 2010 dah tak kira dah sebenarnya. 2010, dah bulan 10 tak kira dah. Ni dah kalau ikutkan dah masuk bulan 11 dah. Kalau saya kira bulan 11 dah ni. And then professional development also help you to achieve your career goals and also to enable you to be a better employee and also leader. Okay. So nanti to some of the benefits of professional development. Okay. So you must remember it's not linear. Okay. And whatever techniques that you have, mungkin some of it that you have learned before, you can still use it and update yourself. Okay. So where we learn professional development? Kat mana kita belajar sebenarnya professional development Okay. So conceptually kita belajar ada three kinds of how to improve ourselves professionally. We learn from 3 different sources, from informal sources, informal sources, and also self-directed. Ada 3. Okay. So degree program, and bila you are led by lecturer, you are led by instructor, itu adalah formal education yang you belajar. Mungkin ada yang pernah pergi workshop UMKEI ke pasal entrepreneurship. Mungkin you pernah pergi workshop pasal train the trainers ke punya workshop. Sebab UMK ada banyak workshop untuk students. Saya rasa awak sendiri pernah join banyak workshop, bootcamp. Kadang dipanggil perkataan bootcamp contohnya. So bootcamp is over days kan. Biasanya ada banyak hari kan. So bila kita ada orang dengan kita, tu biasanya formal training. So masa saya dekat Subang Jaya Medical Center, when I was with Subang Jaya Medical Center, they call their training as OJT, on job training. So they have specific structure how I am going to learn for the next 3 months. Sebab biasanya kan bila kita nak confirm jawatan, bila kita masuk kerja, kita nak confirm kan, nak dapat jawatan tetap kan. So bila kita nak sahkan jawatan, biasanya training tu akan ambil masa. So dekat Subang Jaya Medical Center, they said 2 to 3 months. Rasanya 3 bulan rasanya. 3 months. What I am going to do. Minggu pertama saya buat apa, minggu kedua buat apa, minggu ketiga buat apa, minggu keempat buat apa. Okay. So masa dia buat OJT tu memang very specific. This is office pertama yang saya belajar macam mana nak create OJT. Bila saya create OJT, sebab tu kalau you tengok sekarang kurikulum kelas-kelas praktikal yang kita buat sekarang ni, kebanyakannya kita buat berdasarkan OJT lah sebenarnya. Apa yang you belajar dengan asas pramusaji, asas masakan, apa lagi, 2 tu lah kot. Saya rasa dengan satu lagi apa yang F&B punya satu lagi subjek dah lupa dah nama dia. Commercial class. So itu sebenarnya design daripada OJT. So masa dekat Subang Jaya Medical Center, minggu pertama contohnya lah, saya belajar pasal dispensing, bagi ubat ataupun pergi ward katakanlah pergi ward. Okay, tolak ubat pergi ward. So minggu pertama dia pairkan saya dengan another person which is my senior. So saya ikut senior tu round.
buat what round. Buatlah what round tu lah kan. So senior tu pun cakap lah, okay you letak ubat ni kat sini, you kena check ni dia punya ubat apa yang katil ni makan ubat apa, katil ni makan ubat apa, katil ni makan ubat apa, contoh. Kan? So seminggu, Isnin sampai Jumaat. So minggu kedua saya kena buat sendiri, saya tolak seorang-seorang. Saya tolak seorang-seorang troli tu pergilah buat what round. So itu SJMC design untuk saya lah, maksudnya my batch. Kami ada 16 orang masa tu. So habis minggu kedua, minggu ketiga task baru. So learn a new things. So sama lah apa yang you buat dalam kelas praktikal sekarang. Mula-mula katakanlah Madam Zana tunjuk dulu how do you want to lay out table setting kan. So Madam Zana tunjuk. Lepas tu you kena repeat kan. Buat sendiri kan. And you all sempat kan belajar dalam kelas? Sempat. Kan? Okay, sebab H19 baru nak belajar. So maksudnya you all sempat lah belajar praktikal dalam kelas. So itu formal setting. So bukan semua company ada, tapi kebanyakannya big companies ada formal training. Most macam Berjaya Hotel katakan, apa lagi ya, KFC, McDonald yang ni semua dia orang ada sendiri dia punya training apa tu schedule. Okay? So tu for formal. So informal, this is largely dalam diri kita, which is yang kita belajar informally kan. So macam formal kita belajar daripada lecturer, macam awak belajar dengan saya sekarang, what you are learning from me to formal. So informal happen every day in your life, tapi you tak perasan benda tu, tapi ada. Okay. So first example, work-based learning, itulah gunanya latihan industri. And then program 3-1-I, your friends yang pergi buat 3-1-I, itu adalah work-based learning. You belajar daripada kerja tu terus, daripada situ. Sebab tu bila student pergi latihan industri, selalunya student culture shock. Sebab tak pernah tengok kan, oh macam ni ke rupanya kerja kan. Siapa yang pernah kerja part time lepas habis STPM, bukan kerja part time lah, siapa yang pernah kerja lepas habis STPM, dia ada good visual, apa itu work-based learning kan. It's not easy work-based learning, but this is apa yang you paling banyak belajar. This is saya paling banyak growth masa informal learning. Saya bukan orang yang duduk depan laptop belajar, saya jenis orang yang bila orang tunjuk kan, lebih cepat saya pick up. Saya orang macam tu. Sebab tu kenapa courses yang saya pilih masa kat universiti semua adalah courses yang perlukan teori kelas dan practical classes. Masa pharmacy pun macam tu, masa hotel management pun macam tu. Saya jenis orang macam tu. And saya tak tahulah macam mana orang belajar engineering kan, because I cannot imagine benda macam engineering tu. Saya tak boleh bayangkan benda macam tu. Terlalu abstract untuk saya. Okay. And then second informal adalah mentoring. Macam tadi saya cerita experience saya dengan my former CEO kan. Apa yang dia buat, apa yang dia ajar saya adalah mentoring one on one. Mentoring kan. Dia tak buat semua dengan staff yang lain lah. Dia hanya mentoring saya dan saya yang kena ajar. Maksudnya mentor anak-anak buah lain. Maksudnya team member saya yang kena ajar diorang. So mentoring adalah common dalam business, especially bila you nak pergi latihan industri. Memang biasanya dia akan pairkan senior dengan you, and then you follow senior tu, and then after you can do it on your own, selalunya kadang dia tak tunggu pun you boleh belajar ke tak. Biasanya dia akan cakap macam ni, kalau ada soalan panggil akak. Tu ayat dia orang selalunya kan. So sebab tu saya bersyukur sebenarnya generasi sekarang very forward, sebab bila dia ada masalah dia akan panggil. Itu biasanya lah. Kalau zaman saya dulu buat je lah sendiri, tak faham pun. Dah salah kena marah. Tu saya punya generation kan, bukan macam awak punya generation kan. Ni betul ke tak ni, ni betul ke tak ni. But some company actually appreciate you buat sendiri, salah ke betul nanti dibetulkan. Ada juga company yang macam tu. Jangan kita tengok task lah. Ada task yang tak kisah pun kalau you salah. Ada sebab because you learn from your experience. Tapi ada certain task you tak boleh buat salah, ada. Tapi dalam hotel management is not that critical punya task compare tu masa saya kat hospital dulu. Kalau kat hospital, kalau you salah bagi ubat, itu melibatkan nyawa orang. So memang salah tak boleh. So kalau you, benda tu yang menyebabkan saya sekarang jadi orang yang sangat detail.
bila saya buat kerja saya akan ingat saya dah buat apa. Sebab training paling lama saya dekat hospital 5 tahun. Saya almost 5 tahun saya dekat hospital. Tu training saya yang paling lama, yang paling intense kan. And then informal learning, apa yang you belajar daripada mak ayah, abang, kakak, cousin you, kawan you, tapi kebanyakannya kita belajar daripada parents lah kan, informal learning. This is the biggest, the first and also the largest part of your learning sebenarnya from your parents kan. Sebab tu orang kata kalau orang ada masalah, mak ayah dia tak ajar kan. Sebenarnya kenapa dia cakap macam tu? Because 70% of what we know right now, I would say 70% lah. I would say 70% what we know right now adalah daripada parents kita, culture kita, agama kan, kita belajar agama, cara makan, cara diri, cara cakap, cara berjalan, apa semua daripada parents kita sebenarnya. The way we talk. Saya tak cakap Kedah sangat sebab mak saya bukan orang Kedah. Mak saya memang orang KL kan. So masa kat rumah saya jarang cakap Kedah. Saya hanya cakap Kedah kalau dengan ayah saya, dengan adik-adik saya. Itu sahaja orang yang saya cakap Kedah. Dengan mak saya cakap KL kan. So kalau you tengok sebab tu kenapa I can switch between KL punya slang dengan Kedah punya slang. Dulu lebih senang lah saya switch compare to sekarang kan. Sebab bila kerja UMK orang saya cakap Kelantan kat sini sikit-sikit kan. So saya jarang guna KL. So selalunya saya cakap Kedah ataupun saya cakap Kelantan. Very minimal punya Kelantan lah. Kelantanese kan. So you can switch apa yang kita tahu, apa yang kita belajar, whatever that we learn, semuanya value kita, kita punya belief, whatever that we know sebenarnya datang daripada parents or whoever that raise you lah. Kalau you duduk dengan grandfather, grandmother you, atuk nenek you lah, tu siapa yang besarkan you kan. Okay? Tu informal learning yang paling besar dalam diri kita kan. So ramai orang ingat saya jadi pensyarah sebab mak ayah saya kan. Not necessarily. Saya punya motivation bukan pasal mak ayah saya kan. Tapi kalau saya cakap orang tak percaya pun. Tapi itulah masing-masing punya learning process. Okay. Sebab tu kalau tengok budak zaman sekarang orang kata cute-nya budak tu kuat menjawab kan. Sekarang kan kalau dalam video orang suka record anak dia yang comel-comel lah. Lepas tu budak tu banyak gila menjawab. Kan tu bila cakap kan. Budak ni petahnya bercakap. Orang zaman sekarang puja ya petah bercakap kan. Kalau orang zaman dulu kata kau ajar. Kalau zaman upah saya dulu kan. Dia kalau kau menjawab macam tu kan kau ajar budak ni. Kan. So tapi daripada mana dia belajar petah bercakap tu? Daripada parents dia. Tu sebenarnya. And because how they answer their parents, how we talk to our parents usually reflect our parents. Cara kita bercakap sebenarnya reflect our own parents. And sebab tu orang kata saya belajar semua daripada ilham Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang betul. Tapi apa yang saya belajar semua daripada hasil saya belajar sendiri, my own hard work, no. Tu semua you belajar, semuanya hasil daripada parents you, dan jangan lupa doa mak ayah you. Tu apa yang you ada sekarang. And so I hope you will remember that. And then the third one, this is dalam CPD lah yang paling besar, which is self-directed learning. Okay, dalam CPD self-directed learning is the biggest opportunity. Tu yang saya kata this semester will be the last semester you learn formally daripada university. And lepas ni bila you masuk kerja, kebanyakannya office they don't provide training banyak office tak provide CPD, tak provide continuous professional development. So you need to learn tapi dalam kita perlu learn continuously. So macam mana kita nak learn continuously? Sama ada you boleh learn through courses, online courses, or by reading. Okay, dia tak kata by watching TV ya, by reading by reading. Self-directed satu lagi yang saya suka buat, observe. And saya suka observe what other people are doing. Tu antara benda yang saya suka buat. And then podcast, sekarang yang famous saya rasa podcast antara yang famous, YouTube channel antara yang famous. Sekarang cikgu besar adalah YouTube kan, TikTok lah, you all kan, TikTok kan. Maksudnya social media lah sekarang ni. But problem social media is not being regulated. Jadi you kena fikir adakah sumber yang datang daripada orang yang ajar tersebut, adakah sumber yang boleh dipercayai.
Macam saya pun ada juga favourite YouTuber saya pun ada. Saya tak TikTok sangat Bukan tak TikTok sangat, saya tak ada TikTok. Kan. Tapi saya suka YouTube. I have a lot of favourite YouTube channels. So apa yang saya suka buat bila tengok YouTube, macam ni lah saya belajar sebenarnya teaching online sebenarnya saya belajar daripada YouTube kan. Tahun lepas tak ada kelas macam mana nak teaching online tahun lepas. Masa mula-mula kita MCO tak ada. So saya belajar semua daripada YouTube. Macam mana YouTuber buat konten. Macam mana YouTuber buat konten, how they deliver their content. Kan? So semua tu saya belajar daripada YouTube, how are you going to teach online. And so in influencer kan, kita guna perkataan influencer kan sekarang kan, ataupun content creator lah, orang yang buat content ni bukan semua content yang dia buat is being researched well, tapi ada certain things that they do yang you boleh tengok, you boleh filter sendiri mana yang bagus you ambil, mana yang you rasa tak value dia ni, you don't disagree, tak payahlah jadi netizen. Saya pun ada juga benda disagree dekat online tu. Apa yang saya tak suka baca, saya tak baca. Saya macam tu sekarang. So I don't like, I know what happened but I don't like, saya takkan baca, saya takkan like, saya takkan lalu. Tahu tak sebab apa? Bila kita klik, dia akan tetap dapat klik tersebut. Once dia dapat klik tu, dia akan makin famous. Sebab sekarang lagi banyak orang klik, lagi famous kan orang tu. Algoritma sekarang kan. Algoritma meaning carta kan, carta. Sebab tu walaupun orang tak suka sajat, carta sajat tinggi because people are clicking. You tulis komen negatif pun, and dia dapat popularity tu. And so you have to remember that. And so macam saya tak suka sajat, lalu je, saya tengok je. Kan, saya pun baca berita kan, lalu kat berita saya takkan klik berita dia. Sebab pada saya, dia tak ada langsung apa influence ni lah, maksudnya in terms of influence saya professionally, saya tak tahu benda apa yang saya boleh belajar daripada dia. So I don't read whatever news about him. Tu je saya punya ni lah. So harap you macam tu lah. And so saya share apa yang saya saya banyak belajar benda baru. Saya commit diri saya belajar benda baru setiap 2 bulan lah. Anything, skill baru. Tahun ni saya belajar bahasa Arab untuk ni lah, reading Al-Quran and also bahasa Arab untuk solat kan. Tu apa yang saya belajar sekarang. And then I've learned about banyak tadi saya share dengan T2, saya belajar pasal psikologi. Banyak sekarang saya belajar pasal psikologi because I want to know apa yang saya fikir. Apa yang saya fikir, how to deal with people kan. Macam mana nak deal with people. So this is one of my favorite website, Coursera. Kalau you tengok kat sini, Coursera. Ni courses dia banyak free punya courses. And so saya belajar banyak. Kalau you tengok sebelum start kelas, saya biasanya akan belajar benda apa yang saya nak ajar awak. Saya akan belajar, tengok dulu macam mana dia orang buat, how they teach this online. Kalau you tengok semua ni kebanyakannya silibus kelas ni kan. So marketing yang saya belajar tahun sem lepas kan. Saya banyak belajar courses from Coursera ni sebab dia punya dia offer free ya. So you can just, what do you want to learn? Contohnya you type je lah. Saya nak belajar sebenarnya pasal analytics ni tapi tengah pending kan. So I will put into my schedule. Dulu saya letak, saya nak belajar benda baru 1 tahun 1. Dululah 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Bila sekarang, bila dah banyak, sebab dulu bila nak belajar, kita kena pergi tempat tu secara fizikal baru you boleh pergi belajar kan. So now bila dah online, saya boleh banyak belajar benda baru sekarang. So kalau kata you teringin nak belajar how nak buat resume ke whatever ke, sebenarnya dia ada dah dekat sini. So you boleh explore je. And they have like, kalau tak payah bayar pun sebenarnya, you take free courses. Saya selalu take free courses je. So they have like a lot of free courses. So you can take whatever university. Kalau you tengok daripada university yang memang very ni lah, hebat lah. Stanford, Michigan University kan, dia orang ada sendiri dia punya ni lah free courses. Belajar lah. Mungkin you nak explore kan. Okay. So saya share je lah kan apa sources yang saya guna sekarang. So buku, memang saya ada banyak author. Saya baca Simon Sinek, antara benda yang saya baca. Nanti saya share lah pelan-pelan dengan awak kan every week. Right? So what we learn
apa yang masuk in our mind, what we watch, what we learn, whatever that we read, apa yang kita cakap hari-hari, benda tu semua akan jadi diri kita sendiri. So you know, you are what you eat kan, orang selalu kata kan. So sebab tu saya letak kartun ni kan. So you are what you read. So whatever that we watch, whatever that we read, whatever that we listen to, itulah yang akan jadi yang masuk dalam diri kita. So if you want to change yourself, and so start changing whatever that you are watching, whatever that you are reading, whatever you are listening. Start change that. Kan? Itu benda yang pelan-pelan lah. Kadang kita tak boleh ubah sebab kadang macam kawan kan, especially kawan lah yang saya rasa susah sekali nak tukar. Kan? Saya rasa umur awak will be the worst struggling. Sekarang lebih senang saya kan compare tu dulu nak cakap tak boleh. Dulu saya pun kau free tak? Boleh tak ni? Tolong buat untuk aku. Boleh. Dulu. Saya pun pernah rasa macam tu. And now bila orang kata Alia nak minta tolong boleh? Tak boleh, aku sibuk ni. Aku ada kelas. So, I always dedicate masa saya 1 minggu untuk attend kelas or pergi benda baru. Memang dalam jadual saya memang ada benda tu. And then so when we are talking about ourselves, orang Japanese kata orang Japanese sebab dia percaya sangat we are what we eat or we are what we read. Kalau you pergi Jepun, mana tahu kan you ada rezeki pergi Jepun ataupun ada yang dah pergi Jepun, buku orang Jepun, apa-apa saja buku yang dia baca, memang kalau you pergi beli buka kedai, kalau you pergi Jepun you nak beli buku kat Jepun, you kena beli bahasa Inggeris kan sebab you tak boleh baca bahasa Jepun kan. So dia punya buku memang dia akan bagi dengan cover, and mungkin awak tak nampak kan, kamera kedua mungkin nampak kan. So dia bagi, saya tutup kamera ni patutlah. Right, so dia akan bagi dengan cover sekali. Kalau buku kat Jepun dia akan bagi cover sebab bila dia orang baca dalam LRT, orang tak tahu dia orang baca buku apa. So sebab orang Jepun dia percaya apa whatever that they read, whatever that they listen to adalah personality dia. Dia percaya benda tu. So bila dia percaya pada dia this is a private thing what we read. Bukan dia baca benda yang not safe for work punya benda tapi sebab memang apa yang kita baca itu adalah personality kita. So they believe in that so much, and when they believe in that so much, so bila every time dia beli buku, memang kedai buku akan bagi macam cover lah untuk tutup. Kertas macam kertas putih je cover tu, supaya orang tak tahu pun apa yang you baca kan. So orang Japan believe kita ada manusia in general, people in general, we have 3 faces. And the first face you show to the world, the second face, the face you show to your family and also your close friends. Okay, the third face adalah face that you never show to anyone. Itulah the truest face of yourself. And ini orang Jepun percayalah 3 muka. Muka pertama you tunjuk kepada dunia kat luar, 2 daripada rumah you. Kedua, yang you tunjuk dekat diri you sendiri, dekat kawan-kawan you dan juga family you yang very close to you. And the third one, that the face that you never show to anyone. Tu orang Jepun kata. Saya kata, bila kita kerja, kita ada another 3 faces. Ni saya kata kita ada another 3 faces. Sebab bila saya kerja, yang saya rasa susah masa kerja, yang saya rasa susah adalah how to express myself. Saya orang yang sangat terbuka bila bercakap. Jadi bila memberi pandangan lah, maksudnya bila saya beri pandangan saya sangat terbuka bagi pandangan. So bila saya kerja tak semua orang suka approach saya punya approach kan, sebab terlalu straightforward sangat cara saya bagi pandangan terlalu straightforward kan. So saya belajar daripada pengalaman, ada 3 phases masa kita kerja. And professionally because this subject is about professional development, so I'm teaching you about professional. Alright, okay, so you can see me better. Alright, so satu, muka waktu kita dengan co-worker kita, and with our co-workers, okay. Another phase, second phase adalah phase kita dengan klien kita, different. And the third phase adalah dengan boss. And so we have like 3 different phases. And
waktu bekerja. Itu yang saya percaya sekarang kan. So kalau sekarang saya jadi pensyarah, maksudnya saya ada muka keempat lah dengan you all, muka dengan student. So I have like 4 faces in the university kan. So dengan klien meaning orang luar daripada UMK, orang yang tak kenal saya, and dengan co-workers, rakan-rakan pensyarah saya, and then dengan superiors, contohnya Dr. Gas, Prof Hairil, you know, more senior than me, and Prof Madya, Professor, and dan juga dengan student. So I have like 4 faces dalam university. And bukan hipokrit. This is the way kita manage diri kita kat kerja. And takkan kita nak cakap dengan kawan macam saya cakap dengan awak sekarang ni, cakap dengan Dr. Gas macam ni kan. Esok dia esok dia kata apalah Alia tukar aja je kan. So this is I learn from experience. Walaupun Japanese kata in real life you have like 3 phases, and but in career wise working environment, this is what I've learned from the hard way. Memang saya belajar the hard way. How I'm going to have different faces in front of, you know, every stakeholder dalam universiti dan juga di tempat kerja kan. So you will learn your way, and jangan risau, nanti you akan belajar. Okay, right. So bila kita cakap pasal professional development, we have like 5 steps. It's a continuous process, remember that. We have like 5 steps. Okay, so the first steps adalah to identify goals and plan. Sebab tu kenapa saya bagi you untuk identify you punya current reality dengan future vision. Itu reason dia. Okay, and then you have undertake learning activities. Apa opportunity yang ada tu learning activities lah. Macam mana you boleh ubah diri you. You need mungkin people, or you need medium untuk you belajar, maybe. Okay, and then reflect on your learning. The third step, lepas kita dah ada undertake learning activities, and okay, then kita reflect on our learning, and then we apply our learning. Lepas kita dah tahu, macam saya dulu saya pun tak pandai cakap dengan senior lah. Bukan cakap dengan senior, saya rasa saya tak pandai cakap dengan co-workers. Saya pandai cakap dengan senior saya pandai cakap dengan senior saya sebab saya punya rumah ada opah, ada mak saya apa semua. Jadi saya lebih pandai bercakap dengan orang lebih tua daripada saya. Dengan orang yang lebih muda daripada saya, which is you all. Tapi saya tak pandai cakap dengan co-worker saya. Which is orang yang kita kata sama level dengan kita. Orang yang pergi makan dengan kita, whatever. So they have master qualification sama dengan saya. Some of them are more senior than me, some of them are junior than me. And maksudnya teaching experience lah. Ada yang teaching experience lebih daripada saya, ada teaching experience yang kurang daripada saya. And it's not easy to manage. So I've learned lama juga, saya rasa 3 tahun lebih kurang saya dekat UMK. And then culture UMK berbeza, which is Pantai Timur punya budaya lebih banyak orang Kedah sangat straightforward bila bercakap. Saya orang Kedah tapi orang Kelantan saya tak boleh cakap macam tu. So dengan orang Kelantan saya kena lebih kita panggil banyak compromise. Lebih banyak kompromis, cara kita bercakap lebih banyak, lebih diplomatik ayat dia. Lebih diplomatik cara saya bercakap sejak saya kerja kat UMK. So saya belajar benda tu 3 tahun juga lah lebih kurang nak pergi kelas tak sangat, tapi saya belajar daripada macam mana Dr. Gas cakap. Saya belajar daripada situ. Bila Dr. Gas cakap, dulu saya kerja direct dengan Dr. Gas, saya belajar dengan dia macam mana nak bercakap secara diplomatik. Tu yang saya belajar dengan Dr. Gas lah 3 tahun. So culture lain setiap company yang you akan pergi, maybe you akan masuk company lagi 2-3 tahun you akan tukar kerja mungkin kan. So every company we have different culture, you have to remember that. So you kena sentiasa continuously learn, unlearn, relearn. You must do that. Every company that you go mesti kena ada. Sama lah macam saya mengajar batch awak pun. Awak lahir tahun 98. Masa saya mengajar, the first batch was 92. Student tahun 92 saya suruh buat apa, buat je. Tak tanya pun. Saya diorang tulis surat komplain. Saya garang sangat. And ada lagi tak simpan surat komplain tu? Nanti saya tunjuk kalau ada.
Kelakar. Tapi diorang buat apa yang diorang buat dalam kelas kan, saya suruh buat, dia buat je kan. Kalau macam batch awak, saya kena explain kenapa saya bagi assignment tu. Different generation. Sekarang saya jumpa student asas pengurusan tahun 2001 tahun 2001 yang lebih apa kita kata terlalu terbuka sangat kan. Saya pun tak tahu macam mana nak manage kan. Tak fikir lagi nak manage diorang macam mana kan. It's not easy lah, class control antara benda yang susah. Crowd control lah. Class control, crowd control antara benda yang susah nak buat. Okay. And the fifth step, okay, tadi apply your learning. So bila you dah reflect on your learning, you apply on your learning. Maksudnya kita ubah lah. Sometimes bila kita dah belajar sesuatu benda, walaupun workshop tu, katakanlah you pergi mana-mana seminar, ataupun saya punya experience you nak guna dalam you punya real life, probably not 100% guarantee akan berjaya. So you kena tukar approach, kena dengan sampai you dapat apa approach yang sesuai dengan awak dan juga sesuai dengan orang yang kita kerja. Okay, and then kita record and share your learning. Sebab tu importantnya self reflection penting. So make sure bila you kerja, you ada sendiri you punya self reflection, however you want to do it. Dulu saya tak buat kalau time yang saya tak buat dalam bentuk diary, saya akan duduk bertafakur lepas solat, selalunya lepas solat isyak lah biasanya kan. And then I will do and jot down esok nak buat apa yang jadi hari ni, whatever, macam mana kita nak selesaikan the problem kan. So now I manage better lah, and because of that. Manage better meaning dulu benda task yang mungkin dalam 2-3 bulan nak selesai masalah, 2-3 bulan untuk saya selesaikan, sekarang saya boleh selesaikan benda tu mungkin dalam masa sebulan atau 2 minggu contohnya kan. So itu maksud saya lah dengan ni lah successfully. And so I hope this process apa you tengok ni hanya untuk you tahulah kan ni kan, but how are you going to do this in your career. Okay, so it's important to identify. And this main question yang you nak tanya, where am I right now? Sebab tu kenapa ada current reality. Where do I want to be? Sebab tu ada future vision. And then how am I going to get there? Itulah gunanya kotak-kotak kat tepi yang lain tu. Perceive, barriers, real, opportunity dengan who. Dan kalau you tengok you go back to the future vision punya worksheet, you go back and reflect. Okay? So, walaupun you belajar dekat dalam universiti 4 tahun, 3 tahun setengah lah kan. Sebab tahun depan you tak ada kan kat universiti kan, you kat luar kan. Okay, walaupun you belajar dekat dalam universiti 3 tahun, kat sekolah 5 campur 2 STP kan, 6 sekolah rendah 6, 12 tahun lah you belajar kat sekolah kan, lebih kurang kan. So total you belajar sebenarnya berapa tahun? 12 tambah 3, 15 tahun. Campur tadika 17 tahun lah. Almost 70 years you belajar dekat institution. Tapi sebenarnya 80% of your professional development, continuous professional development, you completed at the workplace. Tu kebanyakannya lah. Okay? So the way you handle projects kan. Dia ada banyak macam saya dulu handle projects. Mungkin you handle activities, you manage activities. So this is how are we completing lah, okay, your CPD, okay. So itu untuk, so every religion, kenapa saya share benda ni sebenarnya, every religion, we tie back to our religion lah senang cerita. So every religion, they have, semua religion suruh kita ada continuous learning dan juga improving ourselves, semua agama. Saya tak payah cite semua agama So I already cited Buddha kan. So Buddha masa dia mencari identiti diri dia, why I share Buddha, because bila dia mencari identiti dia, dia travel to one places to another across India. Dia travel one places to across one city to another city, to one kampung to another kampung, until he stopped at this particular tree, which is sacred tree by Buddhists kan. Okay, so one of his saying ataupun Buddhist punya teaching lah yang very prominent about learning
one should never be satisfied with with the teaching of a single master, but to constantly be a quest on a greater knowledge. So Buddha sendiri percaya you perlu lebih daripada seorang cikgu. So you perlu sentiasa mencari diri you sendiri and how to improve yourself. So this is in Buddha teaching. I know Hindu teaching pun ada sebenarnya benda yang similar. Christians and almost every religion, semua religion akan cakap benda ni, continuous learning and improving yourself. And mustahil tak ada. And you pergilah cari agama you sendiri. Pergi cari. Kenapa saya patah balik dekat agama? Because apa? Sebab learning sebenarnya datang daripada agama. That's kan, kita punya informal learning datang daripada parents kita. Agama kita belajar daripada siapa? Parents. So parents kita belajar daripada siapa? And so the root of learning is actually come from our religion and culture. Itu sebenarnya datang daripada situ. Okay? So this is in Islam, daripada Bukhari and Muslim. A successful man is whose today is better than yesterday, and unlucky one is today who is worse than yesterday. A deceived man today is the same as yesterday. So dalam Islam sendiri cakap today need to be better than yesterday. So kita hanya akan berubah diri kita sendiri, kita tak nampak kan. Mungkin semalam kita solat ngam-ngam lagi dah ada azan baru solat. Hari ni kita awalkanlah 5 minit macam tu. So the way kita improve diri kita kan. So ada satu saying yang kata, if kita tengok Japanese, I think it's a Japanese saying. Saya banyak baca buku Japanese punya buku sebab they teach a lot of about discipline. Saya banyak baca buku pasal Japanese punya culture lah. And so dalam Japanese culture, kalau you improve diri you 1% setiap hari, dalam masa setahun you akan improve diri you 365%. Tu apa yang Japanese cakap. And that's how I teach myself lah. And bukan senang bila umur saya 39 nak sentiasa belajar hari-hari macam awak universiti, ada orang remind you hari-hari how do you need to improve yourself. Saya ada, pensyarah ada, mak you ada. But by the time you dah lama kerja, so kalau ikutkan ni tahun ke berapa belas saya kerja, saya pun tak ingat lebih kurang bayar umur awak lah kot kan. And so bila tahun-tahun saya belajar buat apa aku nak improve diri aku sendiri dah, aku dah bagus. I already have a degree, I already have a master's. Saya dah ada kerja dah pun. Buat apa saya nak improve diri saya sendiri? Betul tak? Kalau fikir secara logiknya kan. Tapi saya sebenarnya itu reason kenapa saya ada dalam universiti. Sebab saya kena improve diri saya to be better and untuk jadi lebih pandai daripada student saya. Saya rasa tercapai kalau ada certain benda, student lebih pandai daripada saya contohnya. And I don't want my students to be better than me. So saya akan belajar to improve diri saya sendiri. And that's how I always improve diri saya sendiri kan. So I think ni metafor lah diri kita. Hari-hari kita tengok cermin kan. Kita cakap kat diri kita sendiri kan. Mirror mirror on the wall, who is the fairest of them all kan. Saya rasa semua orang dah tengok. Lepas tu ada lagu Ariana Grande ke lagu ni? Saya tak dengar Ariana Grande tapi saya tahu dia ada lagu ni. And you see? Mirror mirror on the wall. Betul ke? Tak dengar Ariana Grande. Okay. So bila kita depan cermin, we need to have self-awareness. Sebenarnya dalam syllabus professional development, dia kata pasal self-belief. You yakin dengan diri you sendiri. Macam mana nak cari keyakinan? Tapi saya ubah syllabus tu bukan pasal saya tak percaya pasal self-belief. Macam mana kita nak ada belief diri kita sendiri kalau kita tak aware kita siapa? Itu yang saya percaya. So that's why bila saya ambil alih subjek ni, I believe in power of self-awareness. Saya percaya. You kena ada good self-awareness pasal diri you sendiri. Self-awareness is not about kita kritik diri kita. Self-awareness is about kita evaluate diri kita sendiri without having negative or positive thoughts. Tak senang nak buat benda tu sebenarnya. Sebab dia akan ada orang yang bila dikritik diri dia sendiri, aku tak bagus, dia lagi bagus daripada aku. Ada tak perasaan macam tu? Kan? Saya rasa majoriti ada. Sebab saya ada ramai orang yang tahun ni mesej saya pasal benda tu.
bukan student most of them already established, memang dah ada PhD dah pun. And saya build a very good network dengan saya punya colleague. So most of them bila ada masalah kebanyakannya suka cerita ataupun perlu pandangan saya. That's how I build my networking. Bukan senang sebenarnya you nak build trust dengan orang. Saya very open macam ni macam saya cakap dengan you all kan. Saya very open sebenarnya bila bercakap kan. So bila orang tengok saya selalu express diri saya, selalu express pandangan saya. Sebelum KKM cakap pasal mental health, saya dah cakap pasal mental health dalam akademik 2017. Saya dah cakap benda tu. Masa tu saya sangat stres, saya buat PhD saya jauh daripada supervisor saya. Supervisor saya kat UK, saya kat Malaysia. And so you bayangkan saya sangat stres buat PhD, so saya cakap pasal mental health. I'm not well in terms of manage my emotion professionally. Memang saya dulu selalu marah waktu kerja. Student pun kena marah. Tak payahlah cakap kan, orang yang kerja dengan saya kan. So memang I am known being very angry employee lah. Saya dikenali sebagai employee sangat banyak perasaan marah, which is I'm not proud of. And saya tak bangga pun dengan diri saya sendiri pasal saya orang macam tu dulu. Tapi itu experience yang saya kena lalu untuk jadi saya sekarang. And so I take it. And masa tu kalau ikutkan berapa 36 umur saya waktu tu. So you imagine at 35 saya punya depression, the highest depression ever. And saya tak pernah imagine saya ada depression umur 35. Imagine so my depression was at the peak waktu tu. So saya cakap pasal mental health dekat office tapi semua orang kata saya gila lah, senang cerita. Macam orang kata kau ni tak kuat semayang, tak cukup iman, something like that. Sampai sekarang bila KKM cakap pasal depression baru orang macam aku pun depressed. You imagine to have that conversation 3 years ago dalam environment yang tak ada COVID-19. Orang kata you gila kat tempat kerja, senang cerita lah. But whatever. And sebab saya aware benda tu. And saya aware I'm not well. Saya tahu benda apa, perkataan apa yang orang guna yang boleh menyebabkan saya marah. Kalau kita kata wah you putus kan. Flick the switch. Memang ada perkataan yang orang bila kalau orang cakap je perkataan tu memang akan flick my switch, which is saya akan jadi macam no, tak boleh, kita tak boleh. Kau bayangkan dalam meeting tiba-tiba aku cakap tak boleh kan. Orang semua gila kan dia ni kan. But itulah saya kan. I'm very expressive. Saya sangat expressive kat tempat kerja sampai sekarang lah. Saya very expressive kan. Tapi sekarang saya manage emotional saya lebih elok lah. Sebab saya tahu apa perkataan yang bila kalau orang cakap boleh menyebabkan saya hilang marah. So I manage that. Saya avoid orang yang memang yang boleh menyebabkan saya hilang saya punya kesabaran. Memang ada kan. So kata sampai tahap tu it's not easy kan. Saya maksudnya I learn to manage my emotion. Maksudnya self-aware lah tu. I learn myself almost 3 years saya buat. Continuously sampai sekarang pun saya buat juga. To learn continuously. Memang this is benda yang you akan rasa dalam life you ups and down. Okay, normal ups and down. Okay, so it's better to be self-aware. Tak payah tanya cermin siapa yang paling lawa. Sebab memang you lawa dah pun. Tapi you tak percaya kan bila orang kata you lawa kan. You kena ada orang lain cakap kat you lawa. You pandai, betul tak? Hidup kita memang now bila zaman social media like it become worse pasal self-awareness. Sebab kita nak validation. Kita perlu orang cakap kita cantik, orang cakap kita lawa baru kita percaya kita cantik dan kita lawa. Which is not true. Kan? So you kena aware pasal benda tu. Kan? So sebab tu kenapa I ask you to do the reflection, because bila dalam self-awareness kita ada 2 parts of awareness. Satu yang ni yang paling senang lah sebab ni zaman social media. This is the easiest one. Understanding how others view you. Tak payah understand. Kau duduk je depan mak kau tanya. Saya memang kalau saya ada apa-apa benda yang saya rasa, bukan saya rasa lah. Saya very lucky. I have mak yang selalu ada honest conversation. So saya tahu apa orang cakap pasal saya sebab mak saya
very honest, totally brutal. Mak saya cikgu kan, you bayangkan lah mak saya. Mak saya cikgu kan, mak saya tak ada langsung kan, ni anak aku kesian kat kau, tak ada. Mak saya sangat kritikal kan. Tapi saya faham apa pandangan orang pasal saya sebab mak saya very honest dengan saya kan. So but then yang paling susah adalah to understand ourselves. Yang tu yang paling susah kan. So kita kena tahu kita ada 4 type lah kita in manusia kan. This is walaupun research based tapi research based in terms of psychology. Kenapa saya study pasal psychology? Because saya suka sekarang kita nak tahu macam mana, kenapa orang buat macam tu. Saya sebenarnya, itu je sebenarnya saya nak tahu. So dalam self-awareness kita ada 4 jenis. Okay. So kita ada internal self-awareness kan. Tadi kan kita ada internal sini, kolom sini. Kan? Kalau you tengok. And then dekat atas kita ada kolom external self-awareness. So kita ada 4 jenis self-awareness. Kalau you tengok, tak payah cakap dia tu siapa, dia tu siapa. You reflect diri you sendiri saja. Okay. So I just read through. Self-awareness is internal self-awareness. So the first awareness adalah internal awareness. Internal self-awareness represent how we see our own value. Macam mana kita tengok value kita sendiri, our own passion, kita punya minat, our own aspiration, apa yang kita inspirasi, fit with our environment. Okay, including our own reaction, feeling, behavior, strength, weaknesses. Okay. So you reflect diri you sendiri. So you orang macam mana? So kebanyakannya orang yang aware bila dia ada internal self awareness, okay, dia ada higher job and relationship satisfaction, and they have higher personal and social control, and they have happiness. Okay. So orang yang have higher internal awareness. Okay, we are not talking about kritik ya, sebab tadi saya kata kita bukan kritik diri kita untuk positif atau negatif. Kita jadi orang yang very neutral untuk tengok kat mana diri kita. Itu maksud self awareness. Okay. And then we have second type of self awareness, which is external self awareness, meaning to understand how other view us. Okay. So orang yang ada external self awareness yang tinggi ya, maksudnya yang tinggi external self awareness, dia lebih banyak empathy, kita lebih banyak bersimpati dengan orang dan kita ambil perspektif orang lain. Kita takkan ubah 100%. Saya bagi tahu terus terang masa saya pergi leadership course tu yang saya tunjuk kat awak, worksheet tu, semua orang, saya ada 10 orang ahli kumpulan, semua orang dalam kumpulan tu kata saya ambitious. Saya pilih sebab saya bukan ambitious, tapi because the way saya present diri saya sendiri, the way saya bercakap, macam awak tengok saya bercakap macam ni lah, saya bercakap 2 tahun lepas pun sama je sebenarnya saya cakap macam ni, cara saya cakap kan. Diorang kata saya ambitious. Saya masa tu in denial. Kenapa saya ambitious? Sebab saya associate perkataan ambitious dengan negative words, betul tak? Success is a positive word, tapi ambitious is a negative words, especially for women. Sebab bila orang ambitious, orang akan kata dia tu kuku besi, dia tu lady boss. But I took, lepas saya balik daripada courses tu, saya duduk dan reflect dalam a few months untuk saya take that saya ambitious bukan sebab diri saya. Saya ambitious sebab saya nak bangunkan UMK, maksudnya faculty lah. Saya nak bangunkan faculty supaya faculty jadi tempat refer entrepreneurship nombor 1. Itu masa tu. I took what they said as benda yang sebenarnya bagus untuk profesional saya. Itu sebenarnya. It's not easy ya. Perkataan ambitious, laki ambitious orang tak heran. Sebab perempuan bila orang kata ambitious, orang kata oh dia tu kerja kuat, kerja banyak ni kan. Cerewet lah, bla 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 bla. Adalah macam-macam lah perkataan kan. Tapi pada saya, that's how you take people criticism. Nanti kita masuk topik on criticism. And kita ambil criticism orang sebagai benda yang sebenarnya is a good thing. Okay. So bila orang yang lebih banyak external awareness, kita akan ada good relationship dengan our co-worker, good relationship dengan our bosses, dengan our superiors, dengan our employee, and we view them as being a contributing members. Kita nampak dia sebagai orang yang bagi pandangan. So we learn a lot from our own self-awareness sebenarnya. Okay? Right. So
sebab kebanyakan, kenapa pentingnya ada self awareness, sebab kebanyakannya orang lagi tinggi position dia, sebab nanti you akan naik juga jadi bos. Saya tak terkejut sebab memang student saya banyak, kebanyakan yang dah jadi bos pun. Yang student yang sebelum-sebelum ni lah, yang from 10 years ago dah jadi bos pun. They, some of them already own a good, memang very successful business kan. So bila kita ada lagi banyak power, kita selalunya overestimate kita punya skill dengan abilities, which is tak salah kita overestimate. Tapi jangan menyebabkan overestimation kita lupa kita siapa. Tu. So, I leave you with my last thoughts. Okay. When did you last explore your thoughts, feelings and behavior? So you balik lah, you fikir-fikir kan, bila the last time you explore your thoughts, explore your feelings, and feeling positive, feeling negative, dan juga your own behavior. When was the last time you buat benda tu? So I leave you with that. And so saya tu habis lecture. So I'm still looking for panel untuk untuk program kita. Saya sebenarnya masih mencari. Okay, masih mencari. Kejap, kena tutup dulu recording. Kata record. Okay, stop recording. Where is it? Banyak sangat button. Sorry. Forgot dah. Mana button record sini? Alright. Right. I hope my sharing helps you for today. At least get to know yourself, and saya harap membantulah. Okay. Okay. Nak klik stop recording pun jelas susah.